Talo fatu lo va se lua e fori mai o lo fa fia pe fa no noa ina mo se la ki tatu lulu le taua. Papa o ngo malo. Yeah, o meio ma vauva furia. In dreams, yes, it's free. Yeah. Oh, okay, o fifi wa o lo ma vauva pe ke malo. E ko a fo ya ka vale e fai malo foi ala ko. E ko ri yeah, ko pudin. Na ya la. Wala kila rule malo. Hannah, how's your day? Good, thank you. Fatalo fatu to everyone watching today. Good day today, busy day. I'm a bit sick, but I'm still alive. Yeah. Mangaya le mai pe tali. Sick but still alive. Yeah. Yeah. Ele manatu te lo sa na mai tau lulu pe sa mai moi de le ya so lulu pe so ni benga mo lo le ko su la fe ya o ba ku mo le sa to ni sina ya pa pero ya ku ya poi la ba malo yo ngala ava pi male malo ni New Zealand le so la male Land Cruiser so a person here from us here in Auckland won the Land Cruiser. Yes. Congratulations, whoever that is. Thank you. Yeah. America, te le loa America Samoa po se umatoe vi foi lunga ele sunga ya Oscar. Ole mane ole me mali lo te vai toi tu lo foi ta ina tanga tanga te Samoa. So le au ke vai kunga. Ole matua tele o manu malo o mai main prices o le sau fafo. That's all. So pretty much the to be fully lunga fa mole na si ole failonga mua New Zealand failonga lua America, so that could be American Samoa walang ole ia saude lona tolu New Zealand saude lona fa America lona lima Brisbane Australia ono Brisbane Australia fitu Melbourne Australia valu New Zealand Wellington Iva Wellington Sefulu o Canberra Australia. Si. Nga misi le malo Samoa pe mara ga lifa ko se pepa. E tele ia malo na misi. O man jo fore ole luai malo hana misi. Zero. Yeah. The misi la spread around really. Yeah, on ole tato ole lulu mua. Pa faftai le tua to be honest ya te wa o vai nga uma nei mo bori fa malo ya ila tu sa fa tawa la tu pipa ya ko nga me foi ne and we always know le ku le mari ku le yo mengi o lulu wa man tua eta or ka longa ta campo la eta camp fonga le and an ofa ya e ma fai nga lu some people they spend 10,000 prices. Ayayar kang kafau ala kumar $15 to pay just one sheet for it. Ala kumalo. So I'm hoping and praying. Ya wangi oso isi hara teko se sipo se kulanga fo ile le ivainga. Ya mafa ya tulanga ole lulu but omikele le se ingol lulu ngeso. Ya ako foi le foi le mole mo ka le bon price para la fa calcali pe bako le simera saula mo gaia pe a e que eu ka o foi le pe fa mama ya la ko le price ole ma fu aga ngare fa le lulu ole fif so sangi ya il fa so ngare fa ngi ya ko ngare fa ma ka ma baile ma fu ki o se sibo ola fa malo sina la matanga la fa malo si awa nali a tau te ro tau mai wa uma no to mo fai fo no to te io no ave ai le tu si sapakuka ya fa mai tala le perfetta pe le fu mai le vine po le mati po le olive pe le ai fo se ma moe le la fu ma moe po se povi le fa povi e ku mawalo fia ile li mai lo no winga pe le kali mai le lugu pe ngaula ka kupi po ole alava pau le me fia sa failo ka ko sao ile purpose tonu lava ina ia sa ili la mi tonu le ko si la tua wa lua ngale se leni te tongi ai ya loia ya ma fa nga solo ai cases ole price sili la le ka ua te lo fe ia ile atu mana so the ultimate
prize o le tatou raffle lea o le maua o le amioko Mang maro. malo Maro lo ka ko maro uma. there you go Ka wa kula ngai ro. e siria kula le ngatu no ele fa pe fale au ngai na ma e kauro ile kingi ma fa alia la ngami o tonu ma manu malo ya ma e ka ko ko la ile pe walu au ngala u ko wa fela u fa fela u di mafi io ina voila na fa perori lo to o ka se kili o sa o sa itingo na beto ya amana ya wai fishing au bedanga ni fa fi singa u bedanga E pe ko we ku sing fa ka o so so ru fo. Mure ko nge ku se singa. Ako mo fa ko se furu le ga ba pika. Ya. fa fe kai ke lo o le wo mo me confirmations o le winner o le Land Cruiser o le tatou fast one of our main fast supporters e o kilan Oh ya maro. mai me ka We have his name. o le wa ya wa la o le fai lo Ko sa ko ba ringo la pa. de ke de ma ka ke li Yeah, so. la ngale wa me di mai ke set please le me fai ngo vai Land Cruiser Everyone will show up, yes. ale waya te a ule ngo a week of your ya pa war me ke manga oi every time ke ari sa moa pa war ngaru nga ke la ko fai piki mai a ule mara vale le ma ka ko le tawa okay ke la Ka ki ki. Ku o fa ka ba la ka ko ku ka. yoe o le man malo ti a ma o ko nga ku ro so fa yoe Ko fa ba ra ka ba. famul mole be on free rental yale na ba na ya le na la mai mo mai ka kala malo la mai ka ko ye la mai mo mai ma yale na ma to mo te re mana na o se mea ba wa ya o le matu ti el temi ya to sa mo Ye wa pe se va ya so. e vai so mo ko ka ko e fai ka ko fa to ma ya wa ngare video ka ka do malo ngo fo nyusila ngare video ko sa mo i forki a siaka male ka ma handa ngo wak Mo de ma la ba de. mo body am le valele Ye wa ko mu pensi. yo for my fa empty amai ma kwa fa empty ya ka wa inga ya ru yo male valele e fe kadi ya ru inga mo fa kumu ma Ka fa ya hana ro nga fa ku mo han. iya lai fa kumu e nga mama nga fa kumu oi la ko ke la ki se se rengi nga Ma wa pe ka ke re me nga la ba. le ngoma wo ping kau ma fa ma ye le e pi shuru e pi nga wa aka ko ka le aka ka ma e pi nga nga yang fa si pa lo pe pa kong Ka ro poko hanai. ai fa vitai e wala ma ke best friend mar ka lu malo na ke best friend Mo ke. Does he want to be best friends with us? nga ngofo unfriend If you want to be friends, please message me on Facebook. ke non me nga le ngo fia o so ruka va ma ke best top friend that's what you call it top friend. Yeah. ma ke top friend Expert. a challenge for you mai I think already pending the request ya orua ngai kiro le accepting yeah so pa won't say that Si ma venga acepta ko ni mo poko. yeah once again congratulations kilo la liska ka le yo liska ka le fa ka ya la ngale ka ko friend de Land Cruiser a lista ngata le te lo ma ki friend de ya o le tutolu o tangata le tutolu le ko suru Yo fa yo. se aska se ko kongia se ko kongia lunga na ngole o ma ko friend o ka ka le so makala ngo ar kiro po so iyo le o ma ngele foi tava ko foi solo ma mangi ma ia tatu yes Damn it. Wow. yeah So he won 30,000. yeah 30,000 so la was set le ka ko rento mo samo le ka ko ka vale Land Kan Cruiser pocket money. I will be their driver.
ele ai ele ole fa mai ngisi pe fa fepe ku ya mau le ka fa mai le le fa mai oh see I know the third winner le ka I know the so mena le la fa yatu ole fa mai ngisi pe aver ki ya mau so pika ko le ai no nga ko me ke malo fa ya nge fa me mo super cool ko fa ko fu ki super cool no Ai mau wala vale la ikusa rupe makasira ki fa le no e kusa mau o le mele mau fai o pa wala me fai mau o le kapenga mayor ka ko la se me ki rufi ko sami pa ki ko samo oi Hana la se va en activité yes ka la mouse watching now I don't have anything in the top of my head, but I just want to be taken to the most expensive salmon place. Salmon food wherever. I don't really mind. I know the most expensive it's called umukuka. Anywhere nice would be fine. So our lava nge ve maula kia lankrusa au lava. Wala vale wa pako feroye. O time ile nga asila adu maxila. Kasi nga le nga sisi. If you don't fala ya mau e fala ya kau kusinga fa pa mu ba o masa mau ele le ka. An ko ro rompo kasi rom kwa le anga me ba. E keiro e pesta ila kamo natu. Teororo. Mai natu ko keo. Ko keo. Ave. Langa kaunka ko fa langa mangkola kusa e tapo ke. E kaulanga ko fa. Keiro la. Ave ka vale la na chauffeur nga. Ave ka vale natu. Yeah, chauffeur. Fake fish of hana. In the front. Oh. Shotgun. I take shotgun. Yeah. Lumala natu hana. Yeah. Oh au. Le la so fa iko natu. Pikedi. Ole. Le arkeli. Le God vara iko. Pele kasit. Ya le na so natu ko ke sa mo natu sa ngi me ko ke lo mo ka corrento ba kingo so le ale la ko ke fie lo ke lo ka de maro ko su rofi e ma faya la ngo musu ya o lo le ngo le su for ka o maro le il lankusa but our course rofi please is a press because it's a court order. It's a court order. Okay. I must suppress. Kau perlu video kinga. Bese koro. Ya, ona itala mali walta to lulu. Ai mori la fa mamas ka ko pagpaki mor ka komiki. Yo tele lio morfongaino le yaso malor fatotoa ilau talinga le lio litu la vea lio fato malama ngata ileo le tai lau fionga fe puleai se manu vai matasua malo faiva malo fato fala inga also foi Lise Marie fafte le lava ya toto maltatu komiti a mission itina manaitama oila to malava o lo nga lulue you know ele sama ko e ya vaenga aisi awala na tatu mafofo uma e mafayona so swani fa vave but to me personally c'est là peseng ele aso na faina ya pe kuai pe vave kaukio uma ila lori o le waki Iyo, so mori fa malo fafte fo I malo le malo. Ai ngata ilea o le tatou sui mai I le sports lotto le vanga foi de o talonga. Tangaruenga o talonga fai tupe le la tu te vai le fafte te le lava o malo o to lava sanga patia. Fafte malo fai vale de yaso. Ya. Ya, fa malo fo I le tap ila to le fa manu ina ma dia io tatu loto sa ya olena ole atatu wolo ina ye tatu wa talototo io talototo le tatu wo ya wa fo ile tulanga ole de yaso Hannah, what do we have so far? Yes. First, our first story, I know you guys have covered this yesterday, but Samoa Observer recently released an article
Toi Lupe meets officials over PM's New Zealand meeting. So Samoa Observer wrote an article giving off the perception that there was a meeting with government officials such as MFAT, the Ministry of the Prime Minister and Cabinet to address their ongoing concerns over Prime Minister Lauli and having meetings while he's on medical leave. So Samoa Observer is saying that they all met to discuss these issues. But just an update to the story. The government of Samoa has just recently posted on their Facebook page, if we could bring that up please, Oscar. And basically they've denied what the Samoa Observer has written about this meeting, saying that it is not factual. It said that I can confirm that no such meeting happened, says CEO Angafili. Besita and I were never contacted on this matter for alleged confirmation of the phantom meeting, and the photos with the article were not taken yesterday, according to CEO Angafili. So that's a bit of an update of what has happened, how these events have unfolded. Fa'atai hana macha maile atu lesson na fiwala ngo lela wa sautonu pe wa ngare tatu wa makwa ngare ka ku fa maike now e va enga le atua au te fia avatua pa fari me so fina ngalo winga la ile tulanga le wa amai ile setting the record straight ile kaminga mai le observer le mkapule angafi famela ko kuskusinga o lai fafo le officer supalmia so langa ngai fafo la ke loinga o lai ko kongo ia the CEO officer palmia ma CEO le foreign affairs so la confirm le observer la ko kuskusinga lai ko kongo officer lai fafo la ko. Well, Hannah just mentioned update ng something. No file ang Philip le CEO le Palmia e resime fa penkup. O mele file ng officer ka. Ai sempre o file ai le kusila observe fa sera ko apology. E fa sa o mele. Instead o le mai file la ko mele. Wa ele o se ai manga ko observe. O la sa o la kuskusinga. La observa ia la mako la sa la ko kusinga la vai o ko ofisa o mai ke le ngara ia le CEO le yang Philippe sa mi wo le fa no press release ai le kusi observa fai se la ko apology il la ko kusinga le fai de sa so he's giving o le la finga observa sa la ko la fai sa la ko so ka ko mangako e le sa observa onga ele challenging ia observa Wai mo tonu an vaenga le o te tau avatua le atua mahana. E le fa pe wa le e tau fasoa. O le kau ke fasoa ka ko I vaenga ia. First and foremost, I believe anga le ku ia ku ka ko pokala me ngafi. Ele amaya le set up the record straight. Second, o leva ngai lunga le kusia le observer. Le kuskusinga. La menga ko le ifo ye set the record straight then. O le mako por kalami. Fa ko a makar ka fa. Ai o si sila le kaiminga kusia le observer melia. Ai se no do le ifo ye fa sa. Why? Mai le ka kau fo inga ko mai ka set mai le record straight fa pengi. O le setting o le record straight. Ave sa o le observer kura fongo. Yeah. Ave sa o I say wale ya isa ko kala fai demanding an apologies. I could say falling on mai. E ko ke faka nga setting a for straight. To know what this is again ele fa beka ke e ko ke faka nga valia fu ia mea. Ai o se mea ko ke ka mo fai ai e fai loa mai ai le mako por kala mea nga ngafi. Le nga o ma tona matula nga fa lau tele le mata upulea le ete. E mongi al sa wanga sunga le atawa. Faftai fo le wa mai ele tau sala ya hana. But ya kia ore ke le I o le fisilingi ai lo uma fo fa. Yeah. Ke le ia. Ia ngoinga is it o le fisilina pa wale. Are you just gonna let the observer get away ma ko inga kuskusinga? Kai hau foi ko kusi mai foi observer. O le ko ki se tinga mai ngai le record straight. Maybe tomorrow come up observer fa pe mai.
Well, let us set the record straight. You were there. You had a meeting. We saw it. Why? Yeah. And I think my concern is the media landscape in Samoa is very small. So Samoa Observer, compared to other medias, they post the most often up. And what they did is they technically lied. That's suable. They can be taken to court. And like you said, Leatawa, if they're not being held accountable, what are we going to do about it? And then what does this mean for the impact it'll have on Samoans outside of Samoa who are trying to understand what's going on inside? That's my main concern. From now on, I won't get a cocoa for you, se kala la malo wanga wa me se whakanga ya lako. Ole te lela le na ole vaenga le ia ai fai tau nei foi le setting on the record straight. Ele ai mase. You know, there was no ele se me foi le Samoa wa a fa pe fa Samoa ina mona ita mama tina matu ole wakali mai le officer ole tulo le malo pour le official palmia. Fa mai le la mako fa sa oa le kala se tu so le fa Samoa nga le la mako fa sa oa le kala se an observer. Ai sa unga fa sa onga. Ele vai, there's no way. Ko kiki ya sa ele se ko inga fa sa o makaukia a me uma e Yesu fia i loto to tele. Ai atangia mai. Ya na na tafa ya tu fa pena. Yeah. So fa vitaya hana mone au mainga. But to me, meeting or no meeting, e fesiringia le kulanga o lo lua tutuai. Ai mai so ole tulanga ole lua fa maoni ai i le tautuaina o le fionga le diparia. Ma le tele leanga e le ma upu ia wa ave. Kasi nga vaenga. Nga leo mai mangi kuskusinga e se tele record straight. A upu makala ia o makua ka uleanga inga ia. Le ngoa marka ka inga le fionga le diparia. Ya, jelo pauna ole vai ngai tau te fasoa I le tu inga tustusinga. Isi ka ko vai. Pe uma fot ka ko porkalam. E ko so visi record straight tail. Ale eto. Okay. Yep. On to our next article. So this one is letters to the editor. So this was written by Umi Fuimaono, and it was a letter concerning Mulipola. Having watched Parliament for years, Umi, I've never seen anything like the recent budget debates. The Minister of Finance seemed confused by the very budget she was presenting. Simple questions from the opposition left her hesitant, and other members of the Budget Committee had to step in to help her. The most surprising moment came when the Clerk of Parliament physically pointed to the pages of the budget to guide her, something I've never witnessed before. The Deputy Prime Minister also stepped in at every turn, but his vague explanations only added to the confusion. Former Minister Lautimu Ia, who helped prepare this budget, must have found the situation remarkable, silent while the current minister struggled. It's a worrying moment for Samoa's financial credibility and the integrity of Parliament. So Umi Fuimaono wrote this letter to Samoa Observer. I have no idea who this is. If anyone knows who this is, please let me know. I've tried to search them up on Google, but the only thing that keeps searching up is that keeps coming up is opinion pieces sent to the Observer, and he has a lot of them sent to the Observer. So yeah, I wanted to pitch that to you both. E no pe teu sira fia. You know try you Umi. Pa o me ka o le kusi le. Ele o structure inga le kusi foi le inga ia o ngala langa criticizing o ngosa ia Mulipola. It's more like a personal issue. Ile ka faaleanga ile ifange ya miska kupe. Ila o mai ka le ifange le pakeki. And I'm an accountant, to be quite honest. Ormo kwa manga ia level pakeki in paper ni fa kumunga le ifange le sangwa le marku kufanga kupe me uma. It is one of the best budget movaye. Ole le ifange pakeki. E le ima fai kule e pa o ngā attack le pakeki. Yeah. Wa
ai se kanka e qualify nga ke attacking ia angelos kulepa not this guy kulepa's been a finance sa miska kupe and he's an economist ia kulepa so kulepa has every tools e attack ia angelos pa fa pe mo le ngala pakeki o fuanga human errors mga me like fa penga ele skoinga kusia ka mo ika ka lo koreanga la mo ika wako langa nga kere o ko ki kilo mele sa ko ki kilo po le alanga nang issue kong wale nga yang rosa ai so ele se me and kulepa didn't even bother in fact ang fa pe fa sa pa ke kilingi la nga vonga fa ka po e a fa so pa se pa ki ele uma la so pa se pa ki straightforward e tangia mai la o lea a mata ona ona le tūlanga mā wala lo wai ia le ngoa tau le leia o le newspaper tulo o le tūlanga foi le ua a mata ona saua so se whiringa o lo te tau whanongonongo a tūlvanga sa e whaitauina hana e pia tangia mai whamatalanga le tangata le tustusi mai I peise le upuranga ka ua ngafi se expert I like if you were so expert and no title of what he does. It's very strange that they publish these things without reference. Man to foi le se expert le foi na tustusi mala observa o pulotu so lima tau sanga o tau faile lo le tusilo but at least kapelo no background o pongo pulo aso skaka fa pe fo e ka nga kusumela do singa me fo le background inga ia manga ia olanga fai kionga e fongange kala fe ngai ia kwa observa ko kongi me no fa ko observa ko fa me a kongi mai no ala ku ka kare ka kire ropo ai ia nga esa fam karanga ele sime kala fe ngai ka wenga fai ai ole sa ole le a tawa lo finga lo le sa fa ali mo ole pa ke ki mua le ikele o ngi makua po mo kuila e pa ka ai ko fatu na tele ai na sala ese solo isi me ke le nga fa ye matau lunga le fono usu peita ele ya se vai ar ka malo ai karango me ai o le master me tau so tusi tupe me tau te mau ainga io e tau te io fatasi le tūlanga fo io lona to mai ia ai tau te fiwa tau fa suru le mala mai nisi o le si me o ke le io ke ka ave a mo polo ke miller fongo e fai o le kalingo le kuangai ole kam fai fa palingi mai ia meranga makanga venga ale foi o ia le piseninga le that's not but that's still not a problem e ka wai papu pa me papu pera mira como ver causue is kenge e kupumenga ai me singo fa ngoi it is constructive criticism le fai so o angles uma po vaenga uma lea e ata mai Tusitusiga nei hana mali atu. It's not only one-sided, but ele sao. So it's a direct attack. Anga il tau whainga malo. Ewa, il tūlanga o lato wa. Ia, e ta oto tua wa o le manda ia. O le tatou whaama I te mare a watu vaenga ia. E whako a maka inga kaumingo ia ia maka ngaruenga o le malo o mane se official palmia. Se tau whese fufuanga. Wai pea no whai atu. E leo I Samoa le fionga le li palmia. Samoa la u sota inga tu fo ile aso na nafi Tusitusiga tau mu whai atu fo ile sui palmia. Ia ile fionga ia tuelupe. E winga la I tūlanga I sono fina ngalo I le vaenga le tau a mai Tusitusiga la observer e le te tau o na whaia ni whanotanga nei a le fionga le parimia e le te tau nei a whaia ni whanotanga I lunga o langa si ngase le na sau nei vaenga e ona sa tuangia e whato awhiso te mai la le fionga I le sui parimia ina ua mai al tatou proklame na paua le side no fia ma ua o sona fina ngano I le matau bule
o le tāua lao le whaamaninoga mai ngai le fionga le sui palemia le sora nafi le ato ia po ana pōfo le fiafi na ia saunoa mai ai upu nei o latou na pauana malo si anga lai lau te ua I Samoa o le dedications of power ngā vaku ianga ia e le palemia na pauanga so o latou mai la ua dedicate ina ua autova ese mai la na ona avatu peise o si tūlanga o se whaatanganga whaale tūmau a o malo si anga malava matulanga po o fea e fea rua iai le palemia whether official unofficial whatsoever e resta I lunga le palemia e ka oko fo ia no winga in other words e pule hanga ia ile ioe malele ai markanga ke karango markanga kai le fia karango ia o ka saono ia na o le tari le na samo e wo mon fa mani no atu ona sa tau fa yel tato te ia ai peitai a tulanga for cabinet le so na fina mana nisi ai fa to amo mai la le Seoli Tusitusiga ina o mai a sa o fa fisilingi ai le mata pule le la wo tali tu o le sa no nga fo ile na e taua yes ele o fa pe mai a meleanga fina ngalo ona advisors lang ola ko uma fo yo le nga o CEO se e vatu le tu alalo matula ai a o lo lunga le top job ele ai la yes e ai advice al kulanga fo ile le fa pe mai a fa dua ya ese mai lo wa tu so le ata le na le tau vali mai le observer e folinga mai a e malanga ese mai lo le palemia a malanga ese mai lo e le o se malanga official o ki kia fai mai e ke le ko e palemia se ronga ke foi mai sa mo fo ko e palemia se vai tato ye tu sa o le ata sa o nga den kam fai la vanga le vari mai le la ufa badino mai le fionga ya tolupe e ala se Seoli Tusitusiga na bayana nafi ia tea ile tatu te ia ia le ufa ilo atu nei o lato dedications ale avatu wa le dedications ia lato e fatau nu wai le mea ma le vaenga ai a o la so se ku ainga po le lava e ferua ia le palemia ma fe avea ia ona malo si anga le na o yo le teitai e pule I fu ia ile kanga kala ke filo ai pele filo ai fu palemia ya wa umai lo ina mala na meta a o le tulanga la le I le setting the record straight ia tia o le taimia tau te whaasasanga I le office I le observer ma foi le nga ngi upu mala ngutu ai fa ia isa tau fufuanga I tulanga o la tau Tusitusiga fa le ami o tonu le nga o le fa pertania o le mai kau ma sila ku ia Yes. That's what effect does this have to do with the diaspora and other it's such a huge impact because many people in the diaspora, they're writing papers, they're academics, they often look to media for research, and I've actually seen a few influencers who have taken misinformation from Samoa Observer and made content about it online, which is very concerning. That's the more spreading of misinformation. So it's the kind of impact it can have. That's for generations to come as well, because as this research is developed, the next generation will pick that up, and it might be truth or untruth, if that's a word. But yeah. Yes, I'm glad you brought this up. This is an editorial board and what their perspective was on everything that was happening. They called it hypocritical and rogue, acting against advice. So the writer questions whether Lauli was aware of all the matters being discussed and says he should have focused on recovering instead. They go to say that this kind of behavior happens when systems allow it. So they're blaming the government system for why this is all happening, which is what I wanted to dive into soon with you guys. They also gave an opportunity for Tuila Epa to give his thoughts about this, and he said that he positions himself of the voice of experience, reminding the public that during his own tenure as Prime Minister, advisors were always present in meetings with foreign leaders. His key message is about process and propriety, that no leader, regardless of circumstance, should bypass official channels or advisors. Fonotoi also had an opportunity to give his perspective, and he said, somebody asked me about my view on the matter as if it were a joke or something to laugh about, but I said, I'm not surprised.
given that Laulian Maletua has been in leadership for the whole time, we have always said he lies. The entire 4 years of the previous term have been full of lies. I'm not surprised at all by these new allegations that have surfaced. It's just another lie among the many lies that have already been told. Those are some of the responses that he's received. And funnily enough, Samoa Observer is only going to the opposition for their perspectives. They're not going to any of the fast people. I really like one of the comments from Alelua Ria. Asiata observers trying to tap into the outside diaspora with misinformation constantly. Now, remember, Mangaya, thank you very much, Ale, for that one. What pick up? Langot Vanga le tuan tule or le manatulea. Silfielea observer. Silfielea le HRPP. Or le backbone or swinga, male movement le wayai, malango malo sil fatu toilet to some utasima swinga le lay masiding or famauni. It's the diaspora. Leela wa matua I wa makanga kami mai I kuskusinga ngi e matua fa leanga inai le tulanga fu lele mana o e matua manipulate ai le totele le diaspora e fa ka penga ai fu mo le si fa nga balok. Yeah, but ele vale ka e fa fo Kako foi kawan mele. Kakile vale. Yeah. I mean, it's common sense for lele. Lai se singil la ko mele fai. Pe ang o kango. E ka kau de chapipi. O nga kau fai fa masangi. Ele ma fai le fas nga ku foro la ko fa vai. Ke wal pa ngale okay la le fas. I le ka ka ma buile mo ka fa kala. E ka kau le fas. O sui mo la ko fa vai. E la ko fa vai. La ko policies. Au nge ko fai se me nga fai le chapipi. O nga e iso le chapipi o mo le nga o kala fa mo le wa o le po fa fai. You know, it's common sense. For le fa pe a sia ko ka o le la ka ka ki kau. A fa ka ba yo no plan dia. Kikira la plan le ke wela bea. That would be very stupid of me. O lo que se va ropa, kikira for la plan there. Ale vo va kwa o le vo ke kamia ku I kamia e disi piko a. A fa ke le no la plan le fai. Ke sa ko e lo nga po felo ke ko. O nga o IKEA o fongo ka longo ma fo fongo. Ma lo ke vai aku. E mo kwa ma mao la malo ma fo fongo al fast. Kwa o ki pala la le fongo le chapipi. I menge ka IKEA. Donc le leng la ko IKEA ngar ka fa le nga la IKEA la pokoi. A se pu se mai se me counter ai fe su ya inga yo fa le fast. E fa pe usa kula fongo le fast ni me. Pour le fast la ko yo pour le parmi pour la ngia fa delegation of power. Lo ko ku le pour le fa